hari ini guys. Titit. Tutit. Asik guys, masuk Aljabar. Mayoret. Dua unit, bis medium. Basic ini. Kota di dulu. Ada bus ya guys, arah Aljabar. Ijo guys. Ada bus ya guys, arah Aljabar. Robo matanya guys, dengan klakson sumber. Anjay, Prima Jasa TO Aljabar. Asik. TO Aljabar, Prima Jasa. Oke guys, arah Aljabar ada Binika. Mantap guys, Binika. Oke guys, ada bus TO Aljabar. Oren merona. Yang ruas Cina guys, arah Aljabar. Sahabat, Itu pada pulang 30. ada bus TO 3 unit. Pas 2 unit. AFC Trans 3 unit TO.
masuk, 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 masuk. Wow, tidak bernyala guys. Ayo. Asik. Disambung. Desipa. Nandendra. Jaya Jabar. Edi Jaya. Kiu, kiu, kiu. Iya, makasih. Asik kan, bericak berenong. Wah, mantap. Iya. Bam. Satu guys, ini bericak berenang lagi. Jabar, JB5 kayaknya nih. Mantap, 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 mantap. Ayo kasih jalannya. Optimis.